Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dolal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'azzim ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammad aslil jamal wa mamba'il kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sahbihi bil ghuduwi wal asol, amma ba'du. Sa'adatal muhtaramin, para alim ulama dan umarok, khususnya Al-Mukarram Bapak Kiai Anas Nasruddin, yang kami hormati bapak-bapak pejabat pemerintah sipil ataupun militer yang hadir, tidak lupa rekan-rekan barisan Ansor Serbaguna dan seluruh keluarga besar Neven Organisasi Nahdlatul Ulama. Hadirin hadirat hafizakumullah. Malam ini pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada keluarga besar masyarakat Kelurahan Sridadi, utamanya jamaah Manakib Man'ana, betul, yang telah berkenan mengundang saya untuk menghantarkan hadirin sekalian ngaji dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kami, mudah-mudahan terima kasih kami kepada masyarakat Sridadi, utamanya jamaah Man'ana, terima kasih kami mudah-mudahan oleh Allah dikategorikan perwujudan syukur kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ashkarun nasi lillahi tabaraka wa ta'ala askaruhum linnas. Sabda Rasul, sungguh orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah mereka yang paling berterima kasih kepada sesama manusia. Kalau kami berterima kasih kepada masyarakat Sridadi, utamanya jamaah Manakib Man'ana yang notabene sama-sama manusia, artinya kami bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hafizakumullah, peringatan hari lahir Nabi itu bahasa Arabnya ada dua, bisa maulid, bisa milad.
boleh maulid, boleh milad. Yang nggak bisa molot gitu. Bahasa Arab mulut itu nggak ada. Yang ada mulutnya saya dan mulutnya sampean gitu, betul? Jadi peringatan hari lahir itu bahasa Arabnya kalau nggak maulid ya milad. Maka di kampung saya Berjan Purworejo, Jawa Tengah ada lagu maulid asli lagu Bagelen. Maulid tungkah namin hufi tolil kuf Allah Allah riwab balun alaihimu wawabalu Allah Allah ayo pernah dengar orang baca selawat mulut tungkar? Ada nggak? Nggak ada. Yang ada maulid, betul? Bahkan di kampung saya masih diteruskan. Allah yahu Allah salatullah ala hadi Muhammad. Allah yahu Allah syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah. Allah yahu Allah wa tawalat busrul hawati diangkot. Allah yahu Allah wulidal mustafa wa qolhana'u. Allah yahu Allah salatullah ala hadi Muhammad. Allah yahu Allah syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah. Allah yahu. Di samping bisa maulid juga bisa milad. Sing pun saged napa wau? Mulut gimana?
Ning malah mriki nggonmu muludane kapan. Bahasa Arab mulut itu enggak ada. Ning nggih mboten apa-apa, sing penting sregep ngaji mangke suwi ngerti. Leres? Ya enggak bener, ya enggak pernah ngaji gitu aja gitu. Bisa maulid, bisa milad. Maka di kampung saya ada lagu milad. Miladu Sayyidina Muhammad Ummul Qura Baladu mu'azzam Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kanjeng Nabi lahire ana ing Mekah dina Isnin wulan Maulud taun gajah Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ingkang ibu asmane Siti Aminah ingkang rama asmane Sayyid Abdullah Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sapa wonge maca selawat ping sepisan Gusti Allah paring rahmat ping 10 Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sapa wonge maca selawat ping 10 Gusti Allah paring rahmat kaping 100 Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Maka Nabi bersabda idza dzukiras sholih nazalatir rahmah. Sabda Nabi, ketika orang soleh disebut namanya, dibaca riwayatnya, dibaca sejarahnya, Allah turunkan rahmat. Malam ini saya akan meriwayatkan orang yang paling soleh sedunia. Siapa beliau? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau malam ini di Sridadi dibaca sejarah Nabi, Allah turunkan beribu-ribu rahmat di Sridadi sini. Di antara bentuk rahmat Allah, pertama, diampuni dosanya, amin. Dua, dilapangkan rezekinya. Ketiga, dinaikkan derajatnya. Keempat, dilepaskan kesulitannya. Kelima, dimakbulkan keinginannya. Keenam sampai 48, tolong para kiai buka sendiri, ada kitabnya. Betul? Keterangan saya ini saya ambilkan dari kitab berjudul Haulal Ikhtifal Lidzikro Maulidin Nabawi Syarif, karya Dr. Sayyid Muhammad Alawi. Saya punya kitab namanya An-Nikmatul Kubro Alal Alam, nikmat yang besar di atas alam, berisi sejarah Nabi, karya Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i Al-Baghdadi, ulama dari Baghdad, di sekitar makam Syekh Abdul Qadir Jailan. Alhamdulillah, saya sudah 2 kali berziarah di makam Syekh Abdul Qadir Jailan. 2 kali berziarah ke sana di Baghdad. Ngerti Baghdad enggak, Pak? Dekat Tempino itu loh. Apa Kubu Kandang sudah bisa. Di situ disebutkan Ibu Nabi Bu Aminah. Maaf, saya dalam menyampaikan ngaji nanti perkenankan pakai bahasa gado-gado. Sesekali pakai bahasa kesatuan, bahasa Indonesia, sesekali pakai bahasa Purworejo asli, Nyong Siro. Betul? Tak campur bahasa ngapak-ngapak. Ada orang Banyumas nggak sini? Bahasa ngapak-ngapak, Brebes, Tegal, ya. Ada? Hah? Jawa Timur? Ada. Jadi dalam kitab itu disebutkan, kata ibunda Nabi Bu Aminah ngendika, nalika aku ngandhut kekasihku Muhammad meh sewulan mlebu sasi Rejeb, aku isih nikmat-nikmate turu bengi, aku ngimpi. Dewi Aminah ngendika, aku ngimpi roh wong lanang tegak ganteng bagus, wangi ambune cemlorot wajahe, ajer praupane. Dewi Aminah ngendika, wong kuwi celuk-celuk, sing diceluk dudu aku, bayiku nang kandungan meh sewulan dipanggil-panggil dengan sangat jelas. Kata Aminah, ia memanggil, marhaban bika ya Muhammad, sugeng rawuh hai Muhammad. Jadi Bu Aminah ini hamil hampir sebulan, sudah ngerti anak yang ada dalam kandungan namanya Muhammad, sudah ngerti Bu Aminah. Bu Aminah tanya, man anta, Anda siapa Pak? Langsung menjawab, ana Adam Abul Bashar. Aminah, aku kan Nabi Adam, bapaknya sekalian manusia. Mada turid, ada perlu apa Nabi Adam? Adam menjawab, ya Aminah, absyiri bi annaki qad hamalti bi sayyidil basar wa fakhri rabi'ata wa mudur. Aminah, kabar gembira Aminah, yang ada dalam kandunganmu adalah Nabi, pemimpin seluruh umat manusia, kebanggaan suku Rabi'ah dan suku Mudor, kata Nabi Adam. Hamil menjelang 2 bulan, Aminah bermimpi lagi. Ada seorang pria yang tampan rupawan. Maaf Bu, kalau ibu bermimpi ketemu seorang pria yang tampan, kira-kira perasaannya gimana?
mimpi ketemu Raffi Ahmad, ayo. Orang baru ketemu Tukul satu sudah bingung kok. Tambah ketemu siapa? Temannya Tukul itu siapa? Kiwil. Menjelang 2 bulan Aminah bermimpi lagi ketemu pria yang tampan rupawan. Memanggil-manggil, kata Aminah, yang dipanggil tetap bukan saya, yang dipanggil bayiku yang ada dalam kandungan menjelang 2 bulan. Ia memanggil-manggil dengan amat jelas, Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam untukmu, hai utusan Allah. Anda siapa? Kata Aminah. Ana Sis, aku Nabi Sis Aminah. Ada perlu apa? Kabar gembira Aminah, yang ada dalam kandunganmu An-Nabi Sohibut Ta'wil wal Hadis, Nabi yang pandai menakwili berbagai permasalahan dan pandai mengajarkan berbagai ilmu. Kata Nabi Sis alaihi salam. Nabi Sis memanggil dengan kata-kata ya Rasulullah. Maka di kampung saya ada syair ya Rasulullah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asani wa darati Atta yaji Rasul alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami monggo sarana ya Rasulullah ya lamun ayat Quran kabeh nemewu punjul nem matos suwidak krungu kang sewu nerang ngasih perintah sekai wajib perlulan sunnah monggo sareng ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa darati Atta yazid Rasul alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami kang sewu nerang ngake larangan kang sewu nerang kejanjian sewu pengancam ingkang meteni sewu cerita tumingkang peni monggo sareng ya Rasulullah ya lamun alaik ya Rabbi asyani wa darati Atta yazid Rasul alami ya uhailal judi wal karami
judi wal karami sing maca saben sak huruf Quran pinanjar siji sutra sandangan besok nalika ana suwarga langgeng lan tetep jembar lan lega Rasulullah ya Nabi ya Rafi'a syami wa daradi al-kata yadi qatal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami ngandut meh 3 wulan ngimpi malih Dewi Aminah pun niki dongeng Nabi mawon tiyang kok kersa mirengaken sedherek Kanjeng Nabi tentrem ayem atine ngapura dosane lho penting sangat mirengaken sejarahipun Kanjeng Nabi nuwun sewu sejarah jenengan mboten mireng mboten apa-apa melu mumet nek krungu malah soalnya modelnya kula jenengan itu gampang-gampang angel tegese gampang utang angelnya urut Dewi Aminah ngandut meh 3 wulan ngimpi malih semeret yang tegak ganteng celuk-celuk anggone celuk-celuk cepet banget Dewi Aminah dawuh sing diceluk tetep dudu aku bayi pun nang kandungan meh 3 wulan anggone celuk-celuk assalamu alayka ya Nabi Allah salam kanggo sliramu hai nabine Gusti Allah jenengan sinten Pak Dewi Aminah tangklet aku mau kalih wulan Nabi sinten mau Nabi Sis 3 wulan Nabi Idris alaihis wonten dawuh napa Nabi Idris kabar gembira Aminah sing kok kandhut meh 3 wulan An-Nabi Rais Nabi kang dadi pemimpin mula pemimpin iki cara Jawa cara Arabe Rais mila teng Jakarta wonten tiyang dados pemimpin asmanipun Pak Amin Rais pemimpin traweh 8 rakaat pemimpin subuhan ranggo kunut pemimpin Jumatan adane 1 pemimpin bar salat ra wiridan mudeng mboten Pak Guru guyu kok keri ngandut meh 4 wulan terus kula cepetke kasete iki ngandut meh 4 wulan Dewi Aminah ngimpi malih tiap-tiap bulan bermimpi ketemu para nabi kaya ngopo senenge wong ngandut kok ngerti bayi sing nang kandungan sok dadi wong gedhe upami ibu jenengan ngandut lajeng mimpi semerep tiange sanjang sok anakmu dadi kadus seneng mboten ya lho kadus ki penting untuk narik pajak ayo jajal anak kadus sing gaji bupati sapa ayo penting aja nyepelek kadus nggih mboten mungkin mboten Pak udah Dewi Aminah ngandut 4 bulan kepanggih Nabi celuk-celuk assalamu alayka ya Habiballah salam kanggo sliramu hai kekasih Gusti Allah Dewi Aminah matur jenengan sinten Pak aku Nabi Nuh Nabi sing ana hurufe NOH goleki nabi sing ana hurufe HTI ra ono mudeng mboten Pak niku genah mboten Pak niku
Guyu kok keri meneh kae. Wonten dawuh napa Nabi Nuh kabar gembira Aminah. Nah, mau pertama Nabi Adam, ping kalih Idris, nggih. Sekarang Nabi Nuh. Nabi Nuh nggih manggil, Assalamualaikum ya Habiballah. Salam kanggo sliramu, hai kekasih Gusti Allah. Wonten dawuh napa Nabi Nuh kabar gembira Aminah sing kok kandhut meh 4 wulan, an-nabi sahibun nasri wal futub. Nabi kang iso nulungi lan buka wong sing padha peteng-peteng atine. Pak, kalau Bapak kepingin hatinya ini enggak gelap, hatinya terang, tolong perbanyak sebut nama Nabi. Orang yang sering menyebut nama Nabi, hati bersinar, dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan sampai menyebut nama Nabi, orang baru menyebut gelar Nabi saja, hati dikasih ketentraman oleh Allah. Maka grup hadrah sering menyebut gelar Nabi. Nabi punya gelar Habibul Qalbi, kekasih hati. Kalau gelar Nabi Habibul Qalbi disebut, dibaca, yang nyebut dikasih ketentraman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka grup hadrah sering menyebut gelar Nabi, nyebutnya pakai lagu. Dan saya pernah dengar, kebetulan bisa menirukan. Ya Habibul Qalbi, ya khairal baraya, ya lijitabil haqqi Rasulul Hidayah, ya Habibul Qalbi, ya khairal baraya, ya lijitabil haqqi Rasulul Hidayah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Ayo ya Rasulullah, ya Habibullah. Monggo sarung ya Habibullah, ya khairul baraya, ya lijitabil haqqi Rasulul Hidayah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Yaumal wiladah wal bidayah, hidayah wal bidayah, yaumal wiladah wal bidayah, hidayah wal bidayah, hidayah wal bidayah, hidayah wal bidayah. Ayo ya Habibul Qalbi, ya khairal baraya, ya lijitabil haqqi Rasulul Hidayah, ya Habibul Qalbi, ya khairal baraya, ya lijitabil haqqi Rasulul Hidayah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Intajid ya Taha binuril hidayah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Citabidinillah Cikulal baraya, ya Habib
Habiballah, ya Habiballah, ya Bashirul Khair, ya Rasulullah, ya Talilan Nur, ya Habiballah, monggo sareng ya Habiballah, ya khairal baraya, ya lihidabil hakim Rasul al-Hidayah, ya Habibal qalbi, ya khairal baraya, ya lihidabil hakim Rasul al-Hidayah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Hamil menjelang 5 bulan, bermimpi lagi ketemu seorang nabi, memanggil-manggil, kata Aminah, yang dipanggil tetap bukan aku, tapi bayi yang ada dalam kandungan menjelang 5 bulan. Ia memanggil dengan amat jelas, Assalamualaikum ya Sofatallah. Anda siapa Pak? Aku Nabi Hud. Ada perlu apa? Kabar gembira Aminah, yang ada dalam kandunganmu menjelang 5 bulan adalah an-nabi Sohibus Syafa'ah al-udma fil yaumil mau'ud, nabi yang punya syafaat dan agung kelak di hari kiamat. Menjelang 6 bulan saya percepat kasetnya. Betul? Menjelang 6 bulan bermimpi lagi ketemu seorang nabi, memanggil-manggil, Assalamualaikum ya rahmatullah, salam untukmu hai rahmat Allah. Anda siapa Pak? Yang menjawab Aminah, ana Ibrahim Al-Khalil. Kan aku Nabi Ibrahim yang dapat gelar Al-Khalil. Ada perlu apa Nabi Ibrahim? Kabar gembira Aminah, yang ada dalam kandunganmu menjelang 6 bulan An-Nabil Jalil, nabi yang agung. Salah satu keagungan nabi Pak, orang itu kalau mau merindukan nabi, itu pertanda keinginannya, cita-citanya, obsesinya dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syarat merindukan nabi. Rindu sama nabi itu penting. Orang yang merindukan nabi ada tanda-tandanya, mencintai amal-amal yang dicintai oleh nabi. Nabi suka bangun malam, sholat malam. Yang rindu sama nabi rajin sholat malam. Orang yang suka sholat malam Pak, pertama dinaikkan derajatnya oleh Allah, kedua dilepaskan kesulitannya. Maka maaf, kalau ada orang pingin naik derajatnya kok nggak naik-naik, pasah kakan sambat karo konco, ketoroh ratu sholat begini. Betul? Punya kesulitan kok gak lepas-lepas, pasah kakian bekah bepuh karo konco, ketoroh ratu sholat begini. Betul? Nabi suka berzikir, yang rindu juga suka berzikir. Maka Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, firman Allah, ana ma'abdi ma dzakaroni wa taharrakat bi syafatahu, firman Allah, aku senantiasa menolong hambaku selama hambaku mau berzikir kepadaku dan mau menggerakkan dua bibirnya untuk menyebut namaku, kata Allah. Allah ngendika, ingsun tansah njaga kawulan ingsun selagi kawulan ingsun gelem zikirnya ingsun lan gelem ngobahno lambe lorone nggo nyebut asma ingsun. Inilah pentingnya berzikir. Syukur setelah gemar berzikir masuk tarekat. Ini lebih utama, betul? Kalau Anda sebagai warga Nahdlatul Ulama, panutan kita Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari ini punya guru syariat, punya guru tarekat. Guru syariatnya Mbah Hasyim Asy'ari adalah
Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Guru yang mengajarkan sholat, zakat, puasa, haji. Adapun guru tarikatnya Mbah Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, talqin bi'at thariqah Qadiriyah Naksabandiyah kepada Ki Haji Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan Dipo Menggolo, Termas, Pacitan, Jawa Timur. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari itu tarikat. Ulama besar Jambi yang pesantrennya terbesar di Jambi tarikat. Ayah Ali bin Abdul Wahab Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat Jambi yang masih dzurriyyah Syekh Arsyad Banjar. Beliau punya guru syariat, punya guru tarikat. Guru syariatnya Syekh Ali bin Abdul Wahab adalah Syekh Yasin Padan, mondoknya di Mekah dulu. Guru tarekatnya Ayah Ali bin Abdul Wahab Kuala Tunggal adalah Mbah Ki Haji Nawawi Berjan Purworejo, Jawa Tengah. Ada lagi di Jember, ada ulama besar Simbah Ki Haji Haromen Gadungan Kasihan Jember, ulama besar, punya guru syariat, punya guru tarekat. Guru syariatnya Mbah Haromen Simbah Ki Haji Imam Nawawi Ringen Agung Kediri yang punya selamat Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim, yang masyhur. Adapun guru tarekatnya Mbah Haromen Jember Gadungan Kasihan Jember adalah Ki Haji Siddiq Zarkasi Berjan Purworejo, Jawa Tengah. Sejarah ini. Sejarah Mbah Hasyim Asy'ari punya cucu pernah jadi presiden, almarhum Romo Ki Haji Abdurrahman Wahid. Gus Dur punya guru syariat, punya guru tarekat. Guru syariatnya Gus Dur pertama Ki Haji Fattah Hasyim Tambak Beras Jombang. Guru syariat Gus Dur yang kedua Ki Haji Khudori Ihsan Tegalrejo, Magelang. Adapun guru tarikatnya Gus Dur tahun 83 menjelang terpilihnya sebagai ketua PBNU, Gus Dur talqin bi'at thariqah Qadiriyah Naksabandiyah kepada Kiai Haji Son Haji Jimbun Giwang Retno Seruweng Kebumen, Jawa Tengah. Pasar Tengok Ngidul Trikarso Ngalor. Sejarah Gus Dur tarikat. Maka Gus Dur menjelang wafat mentenarkan syair tarikat. Orang itu jangan cuma syariat saja, kata Gus Dur. Syairnya masyarakat Tridadi apal semua. Sukolo konco priya wanita aja mung ngaji syariat bloko pur pinter ndongeng nulis lan maca tembe murine bakal sengsara tembe murine bakal sengsara monggo ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa rindu sama Nabi itu penting. Nabi suka duha, yang rindu juga rajin duha. Orang mengaku rindu sama Nabi itu nggak pernah duha, itu omong kosong. Itu kata orang kampung saya belgedes. Ngertos belgedes betul Pak Nih? Nopo? Malah kalau dalam lingkup tambahi tai rase gitu dulu. Belgedes tai rase.
Itu omong kosong. Bondo arto rezeki gaji sertifikasi tunjangan jabatan honor penyuluh bengkok desa Baten pasar yen ragi pagri nggo salat duka duwite ra gampang lumpuk ra genah tumanjane terlalu mintu tekan anak putu. Duka itu menghandle rezeki. Saya tadi ceramah di Pak Ngalimun, kampung mana kan? Ya? Mana? Di mana? Hah? Jembatan Mas. Ya, kemarin saya bilang ada Pak Bupati, Pak Camat. Kalau pejabat nggak pernah sholat duha, APBD bisa jebol. Betul? Duha untuk menghandle rezeki. Genah tuandane, kita ngelumpuk badane. Ngoten itu. Maka rindu sama Nabi itu penting. Orang yang merindukan Nabi itu bahasa Arabnya asyikun Nabi. Asyik itu bahasa Arab, Indonesianya rindu. Itu. Nabi punya gelar Al-Mustafa. Maka orang yang merindukan Nabi gelarnya asyikul Mustafa. Maka grup hadroh sering memanggil-manggil, ya asyikul Mustafa, hai orang-orang yang merindukan Nabi, absir, bergembiralah binailil muna, keinginan Anda dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syarat merindukan Nabi. Dipanggil pakai lagu, ya asyikul Mustafa, absir binailil muna, ya asyikul Mustafa, absir binailil muna, qadraka sofa asofa asofa wa toba wa kulhana qadraka sofa wa toba wa kulhana ya asyikul Mustafa absir binailil muna ya asyikul Mustafa absir binailil muna qadraka sofa 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 wa qala rabbul alam qadraka sofa wa qala rabbul alam nurul jamali pada min madhi samsil huda nurul jamali pada min madhi samsil huda min madhi samsil huda nurul jamali pada min madhi samsil huda pada minat hisam silhuda manfaatluhu ammana manfaatluhu ammana ammana manfaatluhu ammana 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 wa taba waqtul ana qadraka kasus sofa wa taba waqtul ana. Hamil menjelang berapa bulan tadi Pak? Maaf 7. Bu Aminah bermimpi lagi ketemu seorang pria yang tampan rupawan, memanggil-manggil. Kata Aminah, yang dipanggil tetap bukan aku, bayiku yang ada dalam kandungan. Bu nuwun sewu bu nalika jenengan ngandhut biyen ana sing celuk-celuk mboten hayur. Bapake jarine. Bapak iki kulul
kulun minal biasa wal kurino. Betul? Itu dinamika keluarga. Hidup berkeluarga banyak mengalami kepedihan, betul? Tapi hidup sendirian tak pernah mengenal kebahagiaan, ayo. Jomblo, betul? Hidup berkeluarga banyak mengalami kepedihan, tapi hidup sendirian tak pernah mengenal kebahagiaan, betul? 100 berguah. Hamil 7 bulan wonten tiyang celuk-celuk, Assalamualaikum ya man ikhtarahullah. Salam kanggo sliramu hai wong kang dadi pilihane Allah. Jenengan sinten Pak? Yang kala wau jawab, ana Ismail Az-Zabi. Aminah, aku lak Nabi Ismail sing disembelih biyen kae lho. Az-Zabi. Wonten dawuh napa Nabi Ismail? Kabar gembira Aminah, sing kok kandhut meh ditenggulan an-nabi rajih wal malik. Nabi kang unggul derajate ajar praupane. Sapa sing dawuh? Nabi Ismail alaihis salam. Ngandhut meh 8 bulan, maka nek 9 bulan leren pokoknya. Terus ngandhut meh 8 bulan ngimpi malih. Petuk Nabi Dewi Aminah dawuh, tetep dudu aku sing diceluk-celuk, bayiku meh 8 bulan. Anggone celuk-celuk cepet banget. Assalamualaikum ya khiratallah. Salam kanggo sliramu hai wong kang dadi pilihane Allah. Jenengan sinten Pak? Yang kalau jawab, ana Musa bin Imron. Aminah, aku Nabi Musa putrane Pak Imron. Nabi Musa bapake asmane Imron. Dewi Aminah matur, wonten dawuh napa Nabi Musa? Kabar gembira Aminah, sing kok kandhut meh 8 wulan, man yanzilu alaihil Quran. Nabi kang bakal dituruni Al-Qur'anul Karim. Sinten sing dawuh? Nabi Musa sing duwe bapak asmane Imron. Nama Imron Pak oleh Allah diabadikan menjadi nama sebuah surat di dalam Al-Qur'anul Karim. Di Al-Quran ada surat namanya surat Ali Imron. Suratnya amat panjang, saya nggak hafal. Saya hafalnya surat yang pendek-pendek kayak Wal Asri, Falak, Bina, saya hafal. Kulhu. Mila Pak, biyen wonten dongeng, wonten santri pondok enggal lari tigo. Cah pondok anyar lari tigo didangu Mbah Kiai. Jenengmu sapa? Kula Ngasri Mbah Kiai. Jeneng surat nggih. Lah kowe kula Falaki, jeneng surat meneh nggih. Lah kowe kula Imron, jeneng surat meneh ya. Karena jenengmu kula Ngasri. Ngene, kowe jenengane Ngasri kudu hafal surat Wal Ngasri, jenengane Sembodo. Hafal ora? Hafal Pak Ki. Jajal, hafal wong cendak banget kok. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pak Ki ngendika iki jenenge Sembodo. Jenengane Ngasri ya apa surat Wal Ngasri. Ku santri Sembodo, seneng aku di santri Sembodo ngono. Jenengmu sapa? Kula Falaki, jeneng surat meneh nggih. Iku kudu hafal surat Al-Falaq wong jenengane Falaki kok. Bisa diwaca nggih. Apal wong cendak banget kok. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Mbah Kiai ngendika kuwi jenenge santri gentleman. Jenengane Falaki apa surat Al-Falaq. Kuwi gentleman agreement, Bro. Akhirnya Imron deg-degan nek kon maca wong ora hafal. Surate dawa banget. Ora hafal. Didangu Mbah Kiai, jenengmu sapa? Meneng wae. Sapa jenengmu? Meneng wae. Kuwatir kon ngapalke. Tetep ditakon sapa ta jenengmu? Akhirnya ngaku, Mbah Kiai,
Kula pancen naminipun Imron ning parabane kuluhu ngono Mbah. Akhire kan maca kuluhu. Imron utek niku lho mboten Mbah. Mula paraban iki penting, ada jalan keluar, ada way out. Ada makhraj ngoten niku. Mbah Ki ndangu, ceritane piye wong jenengane Imron kok parabane kuluhu iki piye ceritane? Anu Mbah Kiai kula lak keluarga NU bola-bali tahlilan ana kulhune yo kula apal. Mbah Ki ngendika bener ngono. Maka ada riwayat ketika Nabi masih hidup zaman Kanjeng Nabi Pak wonten tiyang menawi ngimami salat maghrib isya subuh bar Fatihah suratnya atau ganti-ganti kulhu itu asmane Abu Rijal ngoten niku. Dene ngimami salat maghrib isya subuh rakaat pisan rakaat ping bar Fatihah atau ganti-ganti surat Ikhlas pirang-pirang ulang surat Ikhlas. Sebagian makmume sowan Kanjeng Nabi lapor Nabi nika menawi ngimami bar Fatihah surate mboten nate gantos-gantos pun pinten-pinten wulan surat Ikhlas mawon. Apa iya? Inggih. Dilalah imam kala wau sowan Kanjeng Nabi didangu. Apa bener kowe nek ngimami bar Fatihah surate ra ganti-ganti surat Ikhlas wae? Inggih Nabi. Maksudmu kepiye? Nabi, saya sangat mencintai surat Ikhlas. Kan isinya akidah. Saya sangat cinta. Saking cintanya saya kepada surat Ikhlas, maka surat Ikhlas saya baca terus Nabi di dalam maupun di luar sholat. Akhirnya pun Nabi bener ke sodakta ping 3 bener kowe oh tenang. Bahkan Nabi ngendika hubbuka lil ikhlas al ikhlas yudkhilukal jannah. Nabi mengatakan anggonmu mencintai surat Ikhlas nganti kok waca bola-bali surat Ikhlas bisa mlebokno kowe nang swarga. Nabi ngendika. Mila menawi jenengan pun prisa ngeten iki nek ana kiai ngimami bar Fatihah surate ra tau ganti-ganti aja daru-aruhi. Malah nggo bedhekan mesti guru lah. Ora tau ngaji. Kadang-kadang lemak memkeri karo muni kulo meneh ya. Mudeng mboten Pak Niku. Islam ki jembar, sing ngalim pinter kanggo, sing bodho sak mampune kanggo. Jembar Islam kuwi. Sing penting gelem ngaji, sing ra bener sing ra tau ngaji ngoten mawon iki. Mudeng mboten Pak Niku. Dadi nek ana kiai ngimami bar Fatihah surate ra tau ganti-ganti aja daru-aruhi. Mudeng mboten Pak niku. Niki. Mau ngandut pinten bulan nggih? Ngandut meh 9 bulan, meh rampung nggih mboten. Tekan Imron niku. Ngandut meh 9 bulan Dewi Aminah ngimpi malih. Semerep yang tegak ganteng bagus celuk-celuk. Dewi Aminah kondo tetep dudu aku sing diceluk. Bayi kunang kandungan meh 9 wulan. Anggone celuk-celuk cetha banget iki. Assalamu alayka ya khatama Rasulillah danal qurbu minka ya Rasulullah. Jenengan sinten Pak? Yang kala wau jawab, ana Isa bin Maryam. Aminah, aku anak bin Isa putrane Bu Maryam. Orang Arab mengatakan Maryam, orang Barat mengatakan Maria. Wonten dawuh napa Nabi Isa kabar gembira Aminah sing kok kandhut meh 9 wulan an-nabiyul mukarram war rasulul mu'azzam, nabi sing mulya, rasul sing agung. Midharet etangan ilmu kedokteran, menurut perhitungan ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan serta ilmu dukun-dukun bayi, nabi ki kudune lahire niku tanggal 11 bulan Maulid Rabiul Awal.
Kalau hitungan ilmu kesehatan. Ning gandeng tanggal 11 menika dinten Setu, Allah orang ngersakaken Nabi lahir dinten Setu. Lah kok ngoten? Lah wong dina Setu ki dinane wong Yahudi, do kumpul-kumpul nang kelenteng Yahudi do ndonga. Upama Nabi lahir dina Setu, aja-aja wong Yahudi ngaku-ngaku memper nek Muhammad dadi wong gedhe, wong lahir Setu leh dongan wong Yahudi kae. Image semacam itu dihapus oleh Allah. Begitu kita orang ngaji orang ngerti, ini betul Pak dulu. Tanggal 11 Rabiul Awal, sore itu kan kudune pun lahir. Ning Allah orang ngersakaken Nabi lahir tanggal 11. Kok ngoten? Mergo tanggal 11 dinten Nga'ab, dinane wong Nasrani ndonga nang gereja. Ngoten niku Allah ora ngersakake. Upama lahir Nga'ab, aja-aja wong Nasrani do ngaku-ngaku memper nek Muhammad dadi wong gedhe, wong lahir Nga'ab oleh dongane wong nang gereja kan. Kesan semacam itu dihapus oleh Allah. Allah ora ngersakaken suara-suara kaya ngono kuwi. Tidak orang ngaji ngerti. Lagi betul Pak ini. Akhiripun Nabi lahir mboten dinten Sabtu, mboten dinten Nga'ab, ning dinten Senin, malam Senin. Dewi Aminah malam Senin teng dalem piyambakan mawon ing babar pisan rambe rasa susah. Arep babaran seneng karo seneng. Sayyid Abdul Muthalib tawaf teng Ka'bah karo dandani Ka'bah. Dewi Aminah teng dalem piyambakan gumun daleme kok padang jimbrang ra karuan padane. Malah teng Jawi griya teng inggil wuwung wonten peksi-peksi manuk-manuk akeh banget sliwer manuk do ngoceh ana sing maca istighfar, ana sing zikir, ana sing tasbih, ana sing selawat. Manuk wis iso maca selawat, duka menek manuk jenengan kula mboten ngertos. Mudeng mboten Pak niku. Wis ora iso puter pisan. Itu namanya ATM-nya sudah tidak berfungsi. ATM itu alat tusuk manual, itu ATM. Mudeng betul Pak. Manuk-manuk ping sliwer, malah ana manuk-manuk sing padha nyanyi menampakkan kegembiraan pada malam lahirnya Nabi. Sampai-sampai grup hadroh sering menceritakan burung-burung berkicau bernyanyi pada malam lahir Nabi. Oleh grup hadroh diceritakan pakai bahasa Arab. Rohatil adyaru tasdu fi layalil maulidi. Rohat bergembira ria opo al adyaru pira-pira manuk. Tasdu halipodo nyanyi manuk-manuk fi layalil maulidi indal wengi lahir kanjeng Nabi. Diceritakno nggo lagu kula nate mireng saged nirakaken rohatil adyaru tasdu fi layalil maulidi wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi rohatil adyaru tasdu fi layalil maulidi wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi rohatil adyaru tasdu fi layalil maulidi wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi ilayalil maulidi ilayalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Inilah kisah
Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Rahatil asyar tasku bilayalil maulidi wa barikun nur yabdu mimani ahmadi wa barikun nur yabdu mimani ahmadi wa barikun nur yabdu mimani ahmadi wilayalil maulidi wilayalil maulidi. Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Niki pun sangang wulan. Kan hamilin namung sangang wulan, terus niku bar manuk-manuk doting siwer niku daleme Dewi Aminah ninggil niku wuwunge mengo piyambak, atapnya mengo dhewe. Lajeng wonten tiyang putri sekawan mandhap mlebet daleme Dewi Aminah, medal wuwung inggil wong wadon papat. Pertama lenggah teng tengene Dewi Aminah, ping kalih teng kiwane Dewi Aminah, ping tiga teng wingkinge Dewi Aminah, ping sekawan teng ngajenge Dewi Aminah. Wong wedok papat ayu-ayu kabeh, cantik cerita, cantik asli, bukan karena perawatan di salon. Nggak pernah facial, nggak pernah mikro gitu, apalagi rebonding nggak pernah gitu. Mudeng betul itu. Yang putri sekarang Dewi Aminah tanglet, jenengan sinten Bu? Kula Dewi Hawa, garwane Nabi Adam. Tidak mriki didhawuhi Allah ngancani jenengan le arep babaran niku. Lah jenengan sinten Bu? Kula Dewi Sarah, garwane Nabi Ibrahim alaihi. Tidak mriki didhawuhi Allah ngancani jenengan badhe babaran. Sedikit lah jenengan Bu, kula Asyah binti Muzahim. Tidak mriki didhawuhi Allah ngancani jenengan lek arep babaran niku. Lah jenengan Bu, kula Dewi Maryam, ibune Nabi Isa. Tidak mriki nggih didhawuhi Allah ngrencani jenengan badhe babaran. Nuwun sewu Bu, nalika jenengan riyen badhe babaran wonten tiyang mandhap sekarang mboten nginggil. Sing medun malah kethek ogleng. Ogleng iki penting iki mboten. Mudeng bener. Iki lahir Nabi oten bidang sekawan saka ngalam samawi. Ngoten. Ini orang ngaji ra ngerti, lho betul. Ini ilmu pesantren. Betul? Penting pesantren. Niku Pak, niku. Maka NU punya program Ayu Mondok Lers. Dulu ada tokoh pendidikan nasional, almarhum Dr. Douwes Dekker. Siapa itu Douwes Dekker? Beliau adalah Belanda, dikirim ke Indonesia untuk merusak bangsa kita. Setelah sampai di Indonesia, kenal dengan kiai, kenal para ulama, pikirannya berubah. Yang semula akan merusak bangsa kita, akhirnya bergabung dengan pergerakan bangsa kita. Bahkan kadang-kadang semangat keindonesiaannya melebihi bangsa kita sendiri. Siapa? Dr. Douwes Dekker, yang punya nama lain Setiabudi dan Multatuli. Setelah kenal kiai, Dr. Douwes Dekker mengatakan, kalau tidak ada kiai dan pondok pesantren, maka
patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur berantakan. Jadi sing ngendika sanes alumni pondok. Nek sing kondo nonton bangsane kula sing tau pondok lan duwe pondok, mbok menawa ana wong pondok alah padune mayek-mayek nah pondoke lho. Lho nggih boten Pak niku. Tapi nek sing kondo wong njaba pesantren iki pengakuan yang tulus, objektif, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas kepesantrenan. Apa anane niki? Belaka suta, lho nggih boten niku. Ora digawe-gawe. Kata orang Arab, orang Yahanu. Apa namanya? Pendapat Dr. Dawes Dekker diperkuat oleh almarhum Ki Hajar Dewantoro. Yang nama kecilnya Suhardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantoro niku santri Pak. Muridnya Kiai Sulaiman Zainuddin Kalasan Sleman Jogja. Mondok Ki Hajar Dewantoro niku. Ngaji kitab kuning. Sayangi sejarah Ki Hajar Dewantoro dadi santri ra tau diterangno nang sekolahan. Sing diterangno mung tuturi handayani pasang gambare ngono kuwi tok. Ki Hajar Dewantoro santri. Maka dalam sebuah bukunya Ki Hajar Dewantoro mengatakan pendidikan yang paling berhasil adalah pendidikan sistem pondok pesantren, kata Ki Hajar Dewantoro. Kenapa? Karena pendidikan pesantren adalah pendidikan yang lingkungannya serba mendukung keberhasilan pendidikan, kata Ki Hajar Dewantoro. Maka akhirnya Ki Hajar Dewantoro bikin lembaga pendidikan mencontoh pesantren dengan nama Taman Siswa. Menurut pengakuan Ki Hajar Dewantoro, lahirnya Taman Siswa karena ilham pondok pesantren. Pondok niku kiwa tengene melu nyurung pendidikan tapi dengan ningali teng pondok. Kamar kono isih deres Quran. Leres Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basar hal tara min futur thumma rji'il basar karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir wa laqad zayyana as-samaa'a dunya. Mangke terus piyambak dengan itu. Betul? Kamar kono maca Quran. Kamar kono sik ngapalno ahkamu tanwinin wanu mintas kuno indal hijabi khamsatun tubayanu. Kamar kono sik ngapalno tasrifan pangala pangalu pangala akeh sing rapal ya. Sik kono sik ngapalno amriti idil kata hasba tiko tihi rufi wa kulluman lam yaktakit lam yantafi. Kono ngapalno maksud subutuha bil ibtida qatil tuzin kahat fiha bidarjiha ma'al kalin. Kono sik ngapalno ilal ro astuhu irai ala wasni if'al lujnatil hamzatu bisal biharkatiha lilaini arikatiha ayat tabi'atiha mujawarati sakin. Lingkungan ikut mendukung keberhasilan pendidikan. Kono sik ngapalno Afiyah Ibnu Malik totaf ti'alin rudani tromut bagi fitna nawasdat wadakir dalam bagi bareng ono dadi kumpul. Pojok kono isik ngapalno sulam munawarat mantek wa aslihil fasadati ta'amuri wa in badi hadian fala tubadili ikilakam muzayyifin sofihah di asli kauni fani kopiyah. Sik kono sik ngapalno Johar Makmun wal ahtufil mukhatabi ta'yinu wattar kulisu muli mustabinu. Pojok kono isik ngapalno mustalah hadis wal ahsanul ma'rufu turukon wa ghadat rijalu lakasri fishad. Lingkungan ikut mendukung keberhasilan pendidikan. Mila menengan kepingin didik putra sing tenan kirimkan ke pesantren. Leres ning nuwun sewu kudu takon kiai bab samangke nuwun sewu mboten sekedhik Pak tulisane pondok pesantren ning jerone iki nabraki pondok pesantren. Hati-hati. Pesantren yang cuma casingnya saja sekarang banyak. Hati-hati. Nuwun sewu.
menawi ngirim teng pondok takon kiai. Terus bahkan sekarang kitab-kitab ahli sunnah banyak dipalsu, Pak. Ngatos-atos. Contoh kitab Azkar Nawawi, kitab pesantren karya Syekh Yahya bin Sarfuddin An-Nawawi. Dalam kitab Azkar Nawawi yang asli ada faslun fi ziyarati kubrin Nabi, fasal menerangkan ziarah di kuburan Nabi. Akan tetapi kalau Bapak beli kitab Azkar Nawawi yang baru cetakan dari Arab, kertasnya lebih bagus, harganya lebih murah, beberapa pasal dirubah kalimat-kalimatnya, judulnya enggak dirubah, kalimat dalamnya dirubah. Faslun fi ziyarati kubrin Nabi dirubah menjadi faslun fi ziyarati masjidin Nabi. Pasal menerangkan ziarah di kuburan Nabi diganti pasal menerangkan ziarah di masjid Nabi. Mereka enggak mau berziarah kubur, alasannya Nabi enggak perintah. Itu kitab palsu. Maka sekarang orang yang malsu-malsu kitab itu marak sekali, nggak mau kalah dengan alamat palsu pokoknya. Betul? Hati-hati. Gitu. Pesantren, anak bangsa yang didik para ulama menjadi tokoh bangsa. Teng Indonesia niki Pak, sing paling kendel nantang londo ki santri pondok. Lahir di desa Tegalrejo, kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Mondok teng Tegal Sari Jetis Ponorogo, menjadi santrinya Ki Ageng Besari dan Ki Haji Nur Sotib. Ngaji tafsir Jalalain dengan Ki Haji Baidowi, santren Bagelen Purworejo, yang makamnya ada di Gudikan Bantul, Yogyakarta. Santri itu namanya Abdul Hamid. Ngaji dikir Torekoh dengan Ki Haji Taftazani Kartosuro, yang makamnya ada di Kayu Lawang, Meranti, Purworejo. Mengaji ilmu hikmah, ilmu kanuragan, ilmu kekebalan tubuh kepada Ki Haji Nur Muhammad Nabi Wongso Salaman Magelang. Ilmu kanuragan ini kalau bangsa ini nguntal botri barang pering petuk barang ini bangsa ini kayu stigi barang ini. Betul? Sejarah Abdul Hamid oleh pemerintah namanya diabadikan menjadi nama sebuah kampus negeri di kota Semarang. Bahkan oleh pemerintah Abdul Hamid namanya diabadikan menjadi nama Kodam Jawa Tengah. Abdul Hamid patungnya numpak jaran putih nganggo jubah serbanan dipasang teng alun-alun kota Magelang. Ana tulisane turangga tinitihan sesekaring bawana. Abdul Hamid wafat dan dimakamkan di Makassar, ujung pandang dekat Pantai Losari. Sudah pernah sampai Pantai Losari atau belum, Pak? Pantai Losari itu di Makassar, ikan kerapunya paling enak se-Indonesia. Itu Pantai Losari. Konon Pantai Losari itu pantai bertemunya Daeng Lala dan Elvi Sukaisi. Ketemu di situ untuk memadu janji, tapi akhirnya Daeng Lala ingkar janji pindah ke tanah Jawa. Elvi Sukaisi meraung-raung kesakitan, menangis karena ditinggal oleh Daeng Lala. Itu kan cuma lagu, judulnya Sumpah Benang Mas. Mudeng betul, sejarah. Itu Abdul Hamid niku Pak, jenengane Jawa Antawirya. Nama masyhurnya Pangeran Diponegoro. Adapun nama lengkapnya Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antawirya Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagama Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Guas Laron. Hafal? Dadi kiai kangelan ngapalke barang lho. Kadang-kadang harus ngapalke ra diundang kok sebenarnya. Untung pribadi ngundang dadal niku lho. Mudeng betul. Sejarah niku. Malah wonten bocah wadon cilik 13 tahun ngaji Quran. Teng Mayang Jepara ada Kiai Madirono. Punya istri bernama Bu Aminah. Punya anak putri bernama Ngasiroh, dinikah Bupati Jepara. Punya anak putri ngaji Quran bernama Kartini.
Raden Ajeng Kartini ngaji Quran. Sapa sing mulang? Mbah Ki Soleh Darat Semarang. Sayange sedare Kartini ngaji Quran, ra tau diterangno nang sekolahan. Sing diterangno mung habis gelap terbitlah terang. Untung terang, bejal nek udan kaya apa. Terang itu kan bahasa Indonesia. Kalau di kampung saya namanya Padang. Maka di kampung saya ada lagu Padang. Padang bulan, padange kaya rino, monggo rembulane sing awe-awe. Padang bulan, padange kaya rino, rembulane sing awe-awe. Ngelingake aja turu sore, rene satitane kanggo sepo mengko sore. Rene satitane kanggo sepo mengko sore. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin asy-syama bi'alillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi, sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Perang bulan, perang bagikan siang. Oh sang bulan melambai-lambai, mengingatkan jangan tidur sore. Sini tak kabari kok menghadap nanti sore. Sini tak kabari kok menghadap nanti sore. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin asy-syama bi'alillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi, sholatan daimatan bidawami mulkilahi. The moonlight is shining like the afternoon, monggo sareng. The moonlight is waiting for calling. Ayo, the moonlight is shining like the afternoon. The moonlight is waiting for calling. Remember this, don't sleep in the evening. Come here, I will tell you to appear in the evening. Come here, I will tell you to appear in the evening. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin asy-syama bi'alillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi, sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Terakhir saya kepingin
yang hadir semua malam ini tiap-tiap hari nggak pernah sepi dari rezeki. Saya baca kitab judulnya Nurul Absor, kitab para habaib. Di situ disebutkan barang siapa menjelang maghrib mau baca surat ini 7 kali tiap-tiap hari nggak pernah sepi dari rezeki. Neng tetap kerja, betul? Aja mung ndonga tok. Kerja harus. Allah berfirman dalam hadis qudsi, firman Allah, harrik yadaka unzil alika rizqo. Allah ngendika, obahno tanganmu kowe tak duwe rezeki. Dawuh Gusti jenengan ora pareng ngarep rezeki, ora tau nyambut gawe, ora pareng. Allah dawuh, obahno tanganmu kowe tak duwe rezeki. Mulo tangan kula ket mau obah terus. Amun salah paham dengan ini. Betul? Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU pun dadi kiai gede niku nyambut gawe. Pendiri NU, santrinya sudah ribuan. Kerja Mbah Hasyim Asy'ari menika menawi pas wage sadian wonten pasar Cukir Jombang. Cukir pasarane pendak wage. Oh santri teguren zaman kuno yen wage kawit esuk teng cemplong wage karepe Mbah Kyai ben enggal kelingan pasar yuk prai ngajine. Bakola kok Mbah Hasyim Asy'ari niku bakulan baku soto. Pendiri NU Mbah Hasyim Asy'ari bakul mbako memper nek wong NU do seneng ngerokok nggih mboten niku. Wong pendiri NU bakul napa? Mbako. Nek kula pancen mboten merokok terus mawon kejaba di Samsu nggih mboten niku lho. Ngoten niku. Udah. Ketika saya di pesantren, santri ada yang bikin syair tentang rokok. Saya habis makan rokok. Bikinlah syair, separuh pakai bahasa Arab, separuh pakai bahasa Indonesia. Yang beriba dal akri anta adada gudang garam auji samsu juga bisa saya pakai bahasa Arab. Yang bagi prayoga badal akri ing dalam sakwuse mangan apa anta adada yen to udut sapa sira diiringi nggo hadroh bisa yang bagi badal akri anta adada gudang garam auji samsu juga bisa yang bagi badal akri anta adada gudang garam auji samsu juga bisa sholli wa sallim daiman ala bada wal ali wal ashabi man qad wa'ada sholli wa sallim daiman ala bada wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Tadi surat yang dibaca menjelang maghrib hafal belum Pak? Insya Allah sudah hafal semua. Coba saya baca, nanti hafal semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dibaca menjelang maghrib dalam kitab Nurul Absor. Asy-Syaikh Ali Abdul Hasan Asy-Syadzili mengatakan tidak pernah sepi tiap-tiap hari dari rezeki. Mugi-mugi jenengan menjelang maghrib kemutan sedaya nggih. Pun apal to surate? Pun apal kabeh ning ngurung pengalaman. Ora ngerti nek manfaate gede banget. Wong ki nek apal kira pengalaman kuwi jenengane kuper. Ngepas kuper betul, kurang pergaulan kuper itu dalam hal doa. Ojo-ojo wis kuper tambah kepo sampai itu. Sulit untuk meraih baper kalau begitu caranya. Soalnya dengan tell me ya, ngepas tell me betul Pak.
telat mikir. Kalau sebenarnya pikir keri sih bener loh. Ini bener Pak. Daripada pikir keri, siswi ambiar loh. Pasti bang ambiar loh mau mundur alon-alon sih bener loh. Mudeng betul Pak. Mugi-mugi tiap-tiap menjelang maghrib dengan kemutan baca surat Al-Falaq. Kalau kepingin menaik jenengan badhe bangun lancar danane. Dibaca sehabis sholat subuh 7 kali. Apal dereng? Insya Allah hafal. Minggu per meneh gitu. Baca akhir surat Yasin 7 kali habis subuh. Insya Allah lancar pembangunannya. Dana lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. 7 kali. Di pesantren saya An-Nawawi Berjan Purworejo, tiap habis subuh santri semuanya bacain 7 kali. Alhamdulillah dana lancar. Jangan kayak dongeng Tempo dulu, ada orang cari dana nggak dapat, akhirnya cuma nyanyi ya dana, ya dana, ya dana. Betul. Boleh dana rente itu ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana. Sakallah radhatal khilan wong tuwa rumangsa lega yen putrane gampang ditata wong tuwa rumangsa lega yen putrane kabeh temata monggo ya dana dana ya dana ya dana dana ya dana ya dana dana sakallah radhatal khilan. Mbok menawi namung mekaten atur kula mugi-mugi wonten manfaatipun. Amin. Kalepatan nyuwun pangapunten hadanallah wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kersanipun kula nerasaken donga nggih monggo. Fatihah rumiyin liridho illahi ta'ala wa bisyafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bibarakati sultanil awliya sayyidina asy-syaikh Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz wa ala ma nawas salafus sholih wa ala ma nawal hadirun wal hadir fiyadal majlis wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jar karim adini sultanik wa maghfir lana dzunubana khotoyana kullaha wa duruba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa duruba kafatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'al biha hadhil qaryah qaryata Sridadi ma'muratan bin nur wal huda wal rahmah wal hidayah wal barakat wal khairat
wal futuhat wal quyudat wa kahratil arzaq wal istiqamah was sihhah wal afiyah wa ala alihi was sahbihi barik wa salim. Allahumma ya Allah ya muyassiru wa la tu'assir ya mujammilu tujammil ya muyassiru wa la tu'assir rabbi tammim bil khair yassir lana kulla asir fa inna taysira kulli asir alayka yasir ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir hajatuna ilaika kathirah wa anta alimun biha wa basir ikdi hawaijana hawaijat dunya wal akhirah rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sedaya kalepatan nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Haiwani. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita ambil hikmahnya, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, Allahumma amin. Acara